وبحمدك لا إله إلا الله عليك الكريم كبر لا إله إلا الله ধ্যান দিলে দিলে বলি আল্লাহ বাদে কোনো মাবুদ নাই ইল্লাল্লাহ কলবের দিকে ধাক্কা দিয়ে যখন জিকির করি তখন মনে মনে এই খেয়াল করি আমার কলবের মধ্যে আল্লাহই আছেন আর কেউ নাই। আল্লাহ আল্লাহ যখন জিকির করি আমার না এবং কপালের মাঝখানে খানা জায়গা দিয়ে আল্লাহ থেকে রয়েছেন। আল্লাহ আমাকে বলে বান্দা তুমি বলাও আমার প্রতিটাকে সারা দেন আর বলেন বান্দা বলাও আর আমি তখন মনে মনে এই খেয়াল করি আল্লাহ আমি তোমাকেই চাই। প্রত্যেক জিকিরের সময় অর্থে সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহু আকবার আল্লাহর পবিত্র বর্ণনা করতেছি আল্লাহকে চাই আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করতেছি আল্লাহ তোমাকে চাই। আল্লাহ বলে বান্দা তুমি বলাও আমি বলি আল্লাহ আপনাকে চাই। সালাম বেচতেছি সালাম পৌঁছাইতেছি খেয়াল করি আস্তাগফিরুল্লাহ পড়ার সময় জীবনে আগে না পাচ্ছি না সমস্ত গুনাহ থেকে পানা চাইতেছি করি আমি। এবার সূরা হাশরের শেষ 3 আয়াত আমরা করি না মৃত্যু মোরাকাবা করি। আল্লাহ ফেরফানা একদিন হামবি সেই সূরা আছে আমার মুরব্বীরা আমার আত্মীয় কুটুম পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজন দুনিয়া থেকে চলে গেছে আমি এই সূরাতে এই হালতে একদিন দুনিয়া থেকে চলে যাব। আল্লাহ 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 আমার শরীরের রূহটা চলে যাবে আমি লাশ হয়ে যাব। আল্লাহ 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 আমাকে প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজন মিলে গোসল করে গরম পানি দিয়ে আসবে আমি একা থাকবো। আমার কবরখানা অন্ধকার ঘর কীট পতঙ্গের ঘর উঠে মাটি পাশে মাটি হবে বিছানা। সেই কবরখানা অন্ধকার কবরখানা আপনি আমার কেমন পর্যন্ত হবে পার্মানেন্ট ঠিকানা। সেখানে আমার বাতিয়া সাথী হবে জিকিরুল্লাহ যে কামড় সেই জিকির আমরা করছি। আল্লাহ 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 রাস্তি খালি হাতে যাবো খালি হাতে সঙ্গে নিব কি সঙ্গে নিব আল্লাহ নবী এবার হাসুন أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا حول ولا قوة
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله 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 الحمد لله 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 أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, 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 La ilaha illallah,
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله